contoh kan, contoh saya nak sambung fast track ke PhD, itu dia punya proses dia. Contoh lah, jadi Dr. Salan, contohlah kalau kita dapat 2 offer kan, satu offer daripada Petronas, and then dia offer kita as graduate trainee ni dalam 6 bulan macam tu lah. Tapi kalau graduate trainee ni tak semestinya kita akan pergi surat masa kan Dr. kan. Lepas tu second offer ni dia dapat daripada company kecil je, tapi dia offer job yang permanent untuk dia. So sebenarnya nak pilih mana satu, sebab ada orang berpendapat kalau dia dah ada background pengalaman dekat Petronas, dia akan rasa orang akan lebih pilih dia macam tu compare to company kecil. So sebenarnya dia macam ambil risiko macam tu je lah Doktor. So nak pilih mana sebenarnya macam tu. Itulah jawapannya pun mungkin tidak straightforward jugalah, bergantung kepada macam-macam situation, macam-macam parameter lah juga kan. Jadi dalam kes ni tengoklah dulu awak punya offer Petronas tu sebagai apa. Okey, intern ke trainee ke sebagai apa, dan adakah Petronas pada waktu itu ada polisi. Contoh polisinya adalah macam mereka memang bercadang untuk nak absorb trainee tu. Jadi kalau macam you dapat tahu ada information pasal benda tu, memang they wanted to see you, to train you, to observe you, and there are possibility that they will actually employ you. Kalau you nak macam tu, dan okey lah, okay, you boleh proceed lah. Tapi katakanlah macam dia bagi trainee, you jadi trainee 6 bulan ataupun 1 tahun kan, tapi sebenarnya they are just doing that, contohnya mungkin sebab CSR, mungkin masa tu banyak orang tak ada kerja, jadi itu satu langkah yang mungkin tak berapa strategik lah for you, sebab lepas 1 tahun then maybe dah susah lagi macam mana you nak cari kerja. Tapi kalau you kerja dekat company yang satu tu, you dah dapat permanent position, you dah belajar selama beberapa bulan, lepas tu you dah tahu selok-belok, dan makin lama you build your reputation dalam company tu. So company pun kecil, tapi bila company kecil, you tahu macam-macam benda nak handle. You boleh handle daripada segi management, dari segi operation, dari segi customer satisfaction, dari segi ISO, dari segi macam-macam kan. Maksudnya technical, the process itself, packing plan dan sebagainya. Jadi maksudnya you dah secara overall, you punya skill tu lagi banyak tau daripada graduate trainee. Jadi maksudnya saya rasa macam you dah macam dapat belajar macam-macam benda, dan mungkin that skill can be very useful for you in case you ada entrepreneurship skill kan. Mungkin you nak buka company sendiri, you dah tahu dah macam-macam benda. Tapi kalau katakan dekat company yang besar, sangat besar, okay, you akan diberikan certain role dekat certain department. Jadi mungkin dia tak dapat tengok overall picture of the company. You nampak tak? Faham tak? Jadi again, this is very subjective. It depends on you. Jadi macam mana hala tuju you yang mana satu. Tapi kalau saya mungkin saya akan pilih company yang kecil tu lah. Jadi sebab first is totally permanent, dan second dia company kecil, dan mungkin saya boleh jadi bos ke kat company tu, boleh explore lagi banyak dalam company kecil. Yes, lepas tu mungkin boleh bantu untuk membesarkan cawangan lagi, membesarkan company tu lagi dan sebagainya. Banyak lagi contribution lah. You will be indispensable person for the company. Maksudnya kalau tiba-tiba you dapat offer daripada company lain kan, lepas tu you punya boss, manager director kat company kecil tu, Izzati, you nak pergi mana ni? Alamak bos, saya dapat alamak Datuk, saya dapat letter lah dekat kami. You jangan pergi, tak apa, berapa dia offer? Saya offer lagi bagus. Kan dah boleh jadi macam tu kan. Contohnya lah. Itu kalau dalam drama-drama ke apa ke reality ke, mungkin macam tu lah kot. Tapi in reality that happens. Maksudnya macam kalau you dah memang betul-betul bagus, you betul-betul reputable, you are very very
very good with excellent leadership skill, people, you punya klien-klien pun suka you apa semua tu kan. So you punya bos akan macam Izzati ni penting lah, kalau dia tak ada ni siapa nak buat kerja-kerja dia, contoh tu lah. Jadi macam dia akan cuba untuk bagi remuneration package yang lebih bagus lagi for you. Entah tiba-tiba bila nak punya, okey tak apa Izzati jujur pergi, saya bagi you pakai satu kereta, ambil satu kereta. Shell card, Petronas card lagi, macam tu. Betul, panjang career doktor sebagai seorang engineer kan. Doktor ni soalan ni macam entah contoh saya cakap, ada doktor jumpa ramai engineer perempuan? Oh, okay. Nice. Ada. Engineer perempuan ada je. Dekat tempat yang saya kerja, dekat refinery tu ada je engineer perempuan. Tak ada masalah. Cuma engineer perempuan dia bila dia pergi ke plant, dia kena lebih lasak lagi lah. Saya pernah ada pengalaman satu orang engineer perempuan, dia baru je grad daripada US tau. Dia di-attachkan di HQ. Lepas tu dia datang ke company yang saya kerja dekat Pasir Gudang tu. Lepas tu bos saya minta saya tunjukkan lah dekat plan apa semua tu. Saya pun tunjukkan, okay, this is our boiler, this is our boiler house, this is our plant, this plant, that plant apa semua. Okay, this is our cooling tower. Contoh macam tu lah, saya tunjuk. Cooling tower macam ni. Do you want to go on top of the cooling tower? Lepas tu dia nak pergi atas cooling tower tu. Naiklah panjang pakai monkey ladder tu kan. So naik atas cooling tower tu. Lepas tu nampaklah kipas dia berpusing, kipas besar lah kan, berpusing untuk macam evaporate supaya air tu sejuk kan, droplet air tu sejuk by convection apa semua tu kan. Okay lah. So dia excited lah dah atas cooling tower. Dia naik ke bawah, jauh tingginya macam tu kan, tinggi. Okay, so masalahnya timbul bila nak turun. Menangis nak turun, tak boleh nak turun, dia takut nak turun. Naik boleh, turun tak boleh. Aduh, saya dah pening kepala masa tu. Macam mana nak turun ni, dah nangis turun, dah pegang-pegang saya dah. Ini perempuan ni tau, dah pegang-pegang. Alamak. Lepas tu saya terpaksa telefon, saya terpaksa pujuk-pujuk pun tak boleh. Jadi saya terpaksa telefon kawan saya seorang lagi. Tolonglah datang sini apa semua tu. Dia ni tak nak turun ni. Takkan, jangan sampai bos tahu ni apa, manager tahu kan. Susah sebab saya dah diarahkan untuk jaga dia elok-elok kat situ kan. Jadi kalau tiba-tiba dia tak okey ke apa tu, kan masalah. Jadi kawan saya pun datang, lepas tu tolonglah. Jadi turun monkey ladder tu, dia turun, lepas tu kawan saya tu macam pegang cover dia lah daripada luar kan. Lepas turun satu step. Lepas tu saya cakap kan, tengok saya kat atas, kemudian dia bawah. Lepas tu dah dapatlah turun. Sampai bawah tu, dia cakap, jangan bagi tahu siapa-siapa tahu. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Aduh, tahu malu lah. Tapi sebenarnya tak semua orang perempuan macam tu. Maksudnya mungkin kebetulan dia ingat dia tak gayat tau. Dia memang okey kat atas tu, cuma mungkin kebetulan nak turun je masalah. Nak naik okey. Tapi itulah, jadi nasib-nasib lah. Masa saya pergi helikopter underwater escape training tahun 2003 ke 2004, saya tengok ada satu orang engineer perempuan. Memang lasak betul lah. Dia kena ikut semua training tu. So dia kena terjun daripada atas kan, training untuk kalau macam kita terjun daripada platform ke laut kan. Jadi dia kena simulate benda tu. Okey je, boleh je. Jadi maksudnya dia kena tengok macam kalau macam engineer perempuan tu physically dan mentally dia tough, okey je. Boleh je. Betul. Sebab apa yang saya diberitahu macam perempuan ni banyak limitation. Contoh macam tiba-tiba tahun tu dia bersalin, so dia kena cuti, so ada tak pernah ada dekat dia tu, macam tu lah contohnya. Yelah, ada company yang macam tu, tapi tak semua company yang macam tu. So ada company yang itu saya fikir apa yang perempuan tu saja engineer, apa bidang yang lebih ceburi macam tu lah. Okay, itu soalan yang sangat menarik lah. Maksudnya kalau perempuan tu seorang engineer kan, seorang chemical engineer, dalam konteks ni sekarang contoh macam Izzati lah, seorang chemical engineer. Okay, macam tadi Izzati dah tanya pasal bidang pendidikan. So itu satu area yang boleh dia masuk. Lagi satu area research and development.
pun boleh masuk in case kalau you engineer perempuan tu tak nak very physical. Boleh je. Jadi maksudnya ada company-company yang memang banyak je company-company yang menerima perempuan, tapi saya tak kata yang tak ada langsung company yang tak menerima perempuan. Maksudnya ada sikit yang macam dia kalau perempuan tu bersalin je mungkin terpaksa lah keluar macam tu, adalah, tapi tak banyak. So jangan risaulah yang bagi yang perempuan-perempuan mechanical engineer, jangan risau, maksudnya ada je kerja-kerja banyak lagi di luar tu. So don't worry. Tapi kalau you nak macam kerja yang best, yang stable, kalau macam yalah yang bagus, yang terpuji, yang mulia, jadi academician okey lah. Tengok Dr. Mazura tu jadi academician, okey tu. Malah lebih cemerlang daripada saya. Waktu saya intern hari tu dekat Palm Oil tak ada perempuan, Doktor. Yelah, tengok nasib lah macam mana. Kadang-kadang waktu itu tak ada. Ada waktu lain ada je. Macam saya dulu masa saya jadi process engineer, ada waktu lelaki semua intern dia. Ada waktu separuh-separuh, ada lelaki ada perempuan. Tengok nasib lah. Kadang-kadang mungkin tak ada yang apply. Mungkin ada yang apply tapi tak dapat, ataupun mungkin pada waktu itu company tu mungkin lebih memerlukan orang lelaki. Mungkin macam tu. So dia tengok situation lah. Okay, nak share satu benda ni. Ada satu moment yang amazing lah for me is saya dapat pergi ke offshore platform. So maksudnya bila saya kerja pertama saya yang dengan oil and gas servicing company tu, saya rasa macam sangat beruntung lah, bertuah lah, sebab dapat juga merasa macam naik helikopter, cabaran-cabaran naik helikopter tu, dapat rasa macam mana berada dekat pelantar minyak, beberapa pelantar minyak lah kan. Jadi itu satu benda yang macam kalau you all ada peluang, cuba buat lah, cuba dapatkan peluang itu, sebab precious tau. The experience is very good lah. Tak tahulah macam mana nak gambarkan ke orang. Macam ni lah, contohnya satu pengalaman saya yang memang kalau orang tanya kan, saya tak akan dapat cerita benda lain. Maksudnya, okay, kalau orang tanya saya, what is the one single moment, sweetest moment, beautiful moment that you experience during your working life? Kalau orang tanya saya macam tu kan, saya akan jawab satu je. Sewaktu saya travel naik boat daripada satu satellite platform dulang C contohlah kepada mother platform dulang B pada waktu matahari terbenam. Dia punya suasana kan, dia punya matahari terbenam, so romantik habis siut. memang waktu itu sangat-sangat macam amazing, sangat precious, sangat macam mana nak cakap, susah nak digambarkan tau. You must be there, sebab itu dekat tengah-tengah laut Cina Selatan tau, tak ada apa-apa pun kat situ, tapi you bergerak daripada satu platform ke satu lagi platform, satu satellite platform tu platform yang kecil, ke satu lagi mother platform, dan jarak antara platform-platform tu macam jauh juga lah, dalam mungkin saya tak ingat exactly sekarang, tapi mungkin dalam 5 ke 10 km. Tapi itu saja yang kita boleh nampak. Kalau kita bayangkan sekarang kita kat darat lah, you okay, macam Azul kat Kuantan, yang seorang lagi si Sufi dekat Keluang kan, Izzati dekat Sabah apa semua tu kan. Jadi you boleh nampak, you kalau jarak 1 km, you nampak tak merentasi 1 km ni, nampak tak apa kat situ? Merentasi 2 km, tak nampak. Mungkin sebab ada bangunan lain ke, ada rumah ke, ada kedai kilang ke apa semua, ada sidewalk ke, jalan raya ke, bangunan lain, hotel ke apa kan. Tapi masa tu saya dekat Laut Cina Selatan tu, saya je lah, orang-orang lain yang bekerja kat situ, pernah bekerja ataupun sebelum bekerja, dapat imagine tu, maksudnya jarak tu 10 km, tapi kita boleh nampak 10 km tu. Nampaklah platform, satu lagi platform kat situ, nampak satu lagi kat situ. Jadi maksudnya tak ada apa-apa pun yang menghalang pemandangan tu. Nampak itu tak, itu mana? Itu platform tu, itu Indonesia punya tau. Itu dah macam laut perairan Indonesia, itu platform. Contoh macam tu lah. So itu boleh bayangkan 2 jam lebih tau helikopter ride nak pergi situ. Jadi tak tahulah. Jadi itu contoh lah, saya bagi contoh. Kalau ada yang berminat lah. Minat ada. Itu pun kalau ada rezeki lah kan. InsyaAllah lah, try.
kita saya wonder kat macam sebenarnya dalam kita as fresh graduate kan, kita orang lepas tu kalau masuk dalam industri ni kita orang still belajar daripada bawah kan. Macam sebab saya macam ada satu mindset yang saya takut nak masuk industri sebab takut bila orang tanya, awak tak tahu ke ni, awak kan belajar degree, awak kan ambil ni apa semua. Takkan awak tak tahu benda ni? Dia macam ada mindset yang macam tu. So dia macam menghalang, aku boleh tak ambil ni, yang boleh tak ambil ni macam tu doktor. So doktor rasa apa sepatutnya yang saya kena buat? Memang akan rasa macam tu, tapi you jangan jadikan perasaan itu akan menghalang you daripada kerja. Maksudnya siapa-siapa pun bila dia masuk satu bidang baru, dia akan kena start from zero tau. Maksudnya you start daripada itu. Contohnya kalau sekarang you katakan you can make engineer degree sekarang kan. Katakan tiba-tiba you kena belajar something else. You memang start dari zero. You kena belajar maksudnya you kerja sebagai sales engineer, you kena start daripada zero. You kena belajar alat-alat yang you nak jual tu, you kena belajar macam nak service. So itu sebahagian daripada training tau. Kalau dalam ISO 9001 benda tu perlu direkodkan sebagai on job training. Okay, jadi maksudnya itu sebahagian daripada IP training dan you jangan risau lah, memanglah you kena belajar. Tapi kalau orang tanya, you ada degree chemical engineering tak? You tak tahu benda ni? Dia cakap tahu, tapi jangan cakap macam tu. You cakap saya memang belajar dulu tapi benda yang ni secara spesifik tak belajar lagi. Jadi mungkin sekarang saya nak belajar lah. Contoh macam tu, you jawab pandai-pandai dalam politik sikit lah. Jawab secara bijak lah. Tapi jangan menunjukkan you tak tahu apa-apa sangat langsung. Dia tengok situation lah. Jadi sangat-sangat penting tau. Maksudnya benda yang bila you bila you start kerja, satu benda yang sangat-sangat penting adalah communication. Memang saya cakap communication. Macam mana pun communication you dengan you punya boss, you dengan you punya orang bawah, okay? Dengan plant operator, dengan supervisor, dengan engineer lain. Sebab bila you masuk je, you akan cepat belajar daripada diorang tu. Tapi tak boleh membuatkan sampai you nampak terlalu tak tahu sangat. Okay. Jadi to show that you already know a little bit. Mungkin apa yang you boleh buat adalah okay, you boleh tanya dekat kawan-kawan dekat tempat lain. Saya ada UP senior lah kan, UP senior dan UP super senior, senior lagi kan. Masih kontak saya, dia message, doktor, kenapa valve ni macam ni, kenapa pump ni macam ni. Jadi maksudnya dia tak naklah nampak macam tak tahu langsung dekat tempat kerja dia. Jadi dia pun kontak saya nak discuss beberapa kali. No problem, saya okey je. Apa yang saya tahu saya akan jawab lah kan. Jadi macam tu. Jadi macam you boleh bincang-bincang dengan orang lain ke kan. Jadi don't worry about when people say ni tak tahu apa-apa ke. Jawab secara baik je lah. Jawab secara macam, jangan jawab secara arrogant, jawab secara baik. Cakap yang ni secara spesifiknya saya tak belajar lagi, tapi benda-benda yang basic daripada benda ni saya dah belajar secara teori. Jadi sekarang ni saya nampak dan saya nak belajar lebih dalam lagi lah macam tu. Saya nak experience. Sekarang baru saya nampak. Dia macam tu lah. Hopefully menjawab soalan tu. Tapi betul tau, communication skill sangat-sangat penting. Dia nak kena communicate dengan orang apa semua tu kan. Okay, ada apa-apa lagi? Tapi ni doktor tadi masa doktor start bekerja sebagai fresh graduate, doktor masalah communication skill dengan orang yang lebih senior, lebih tua daripada doktor. Doktor bahasa sendiri, doktor kau percaya awak. Panggilan ke? Okay, faham. Saya faham soalan tu. Dia ada situation lah, ada situation juga. Sebab benda ni bergantung pada kita punya rasa selesa dengan orang tu. Betul tak? Saya tak, jawapan ini tak boleh cakap ya atau tak lah. It depends on you nantilah. Tapi saya cerita je apa yang saya alami lah kan. Pada waktu macam masa saya jadi process engineer, dengan plant supervisor, shift leader, plant operator yang bawah-bawah daripada saya pangkat dia kan, yang bukan pangkat eksekutif ataupun engineer, walaupun dia orang lebih tua daripada saya cakap kau je lah.
Macam tu je lah. Tapi kalau katakan orang tu sangat-sangat senior, sangat-sangat experience, a very wise person, kalau you rasa macam wajar dia beri penghormatan yang sangat dahsyat ke apa, tak payahlah cakap kau macam tu kan. Jadi pandai-pandailah saya ke apa kan. Tapi biasa dengan macam colleague saya pula, dengan orang-orang yang lebih tua yang saya respect sangat ataupun saya memang dependent kepada dia untuk belajar ke, saya pun tak adalah panggil aku kau macam tu. Tapi dengan orang-orang lain yang tak directly involved dengan saya, sama-sama executive, sama-sama engineer, tak apalah, belasah je lah macam tu. Maksudnya macam tak kisah, sebab kadang-kadang bila ada that, we use that terminology kan, kata ganti apa semua, macam kadang-kadang boleh jadi lagi mesra. Tapi kena ingat tau, kemesraan itu perlu dijaga. Maksud saya sekarang macam ni, you tak boleh terlalu rapat dengan you punya downline manpower. Tak boleh terlalu rapat. You sikit-sikit okey, tapi jangan terlalu rapat. Sebab nanti akan boleh terjadi conflict of interest. Faham ke tak? Faham. Okey, Azul, apa yang anda faham? Tak berapa faham. Gambar kau, tu lah. Cuba memahami. Cuba memahami macam ni. You jadi engineer. Di bawah you, katakan ada 20 orang. Kan? 20 orang sama ada technician ke, plant operator, shift leader, apa semua tu kan, fitter ke apa semua. Maksudnya under you. So, you are the person who will actually be seeing dia punya KPI. Kan? You adalah orang yang akan memberi performance, akan grade ke performance. Okay, kau orang ni, okay, katakan orang A ni, which is your orang plant operator lah kan, dia perform biasa-biasa je, contoh macam tu lah. Lepas tu yang orang ni lagi yang ni dia perform bagus, tapi sekarang ni you kena bagi dia certain markah tau. Dengan markah tu akan didesidekan berapa banyak kenaikan gaji dia, berapa banyak bonus dia. Nampak tak? Jadi kalau lah tiba-tiba you rapat dengan satu orang ni, katakan orang ni adalah F, you rapat dengan F. Maksudnya you rapat betul lah, tapi F ni dia bukannya satu level, satu jawatan dengan you, tapi maksudnya dia satu jawatan yang mana you ada kuasa untuk tentukan dia punya kenaikan gaji, dia punya overtime, dia punya bonus, apa semua tu kan. Lepas tu you tentukan dan you decide, macam F ni bagus, you naikkan dia punya performance dia jadi macam 100%, contoh macam tu lah. Lepas tu dia entitled bonus untuk 4 bulan ataupun 5 bulan. Lepas tu increment 20%, contoh lah kan. Nanti you punya manager pula, Zul, kenapa you kasih F ni tinggi macam ni? I tengok dia macam buat kerja kriti, lousy, banyak masalah, banyak salah, datang tak berdisiplin, datang lambat, balik cepat, apa semua tu, asyik keluar je. Lepas tu you nak jawab macam mana? Kan ada conflict of interest tu, sebab you dah macam konon-kononnya rapat dengan tu, jadi you nak bagi markah-markah yang tinggi. So dah macam dah tak ethical lah kat situ. Maksudnya dah macam susah tau, you dah ada conflict of interest. Sebab tu you kena macam ada balance lah. Maksudnya you baik tapi masih ada waktunya you tak boleh lah macam terlalu rapat sangat. You boleh rapat sikit-sikit. Itulah maksudnya macam benda tu, tarik tali, tolak tali tu yang macam balance tu yang you kena betul-betul measure. Rasanya tak ada buku teks pun dia nak cerita benda ni. Ini pengalaman sendiri. You kena macam try adjust kat situ macam mana. Tapi saya bagi tahu awal lah, maksudnya macam you kena adjust benda tu. Nampak tak? Kalau tak cerita ni mungkin tak tahu tak? Untuk elakkan bias lah, betul. Untuk elakkan bias lah. Untuk elakkan bias. Untuk elakkan bias dan untuk for you to be professional. Faham. Because you are already a professional person, executive level, very professional. You need to membuat satu keputusan yang bijaksana, a wise decision, a wise keputusan yang berkesesuaian dengan orang tu. Kalau orang tu memang deserve 75%, you bagi markah yang based on 75%. Jangan dia deserve 50%, you bagi markah 100%. Tak sesuai lah. Kita boleh nampak effort dia, kita boleh nampak attitude dia, apa semua tu kan. Contohnya lah.
So dalam kerja kita, dalam amalan seharian kita, memang kita kena ethical lah, kita kena jujur dan amanah, macam tu lah. Okay Doktor, nak tanya macam orang yang menonton video ni lah nanti mesti diorang akan ada rasa untuk mendapat title TS, title IR, title doktor, macam doktor lah ada title TS, title doktor IR. So boleh tak doktor sharekan sikit macam mana perjalanan doktor untuk mendapatkan title TS, teknologi specialist, right? Ataupun nak dapatkan IR. So boleh tak doktor share sikit macam mana doktor punya experience untuk mendapatkan title tersebut? Okay. Boleh. So macam ni, untuk PhD very straightforward lah, kena buat PhD lah. Okay, kita tahu lah, kena belajar lah, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terpulang ikut kita punya rentak macam mana lah. Okay, untuk jadi IR pula, professional engineer, of course lah you kena register dengan BEM, lepas tu kena register dengan IEM, lepas tu cari mentor. Okay, lepas tu bila dah jumpa mentor, you kena rekodkan semua you punya training sebagai practicing engineer tu selama 3 tahun. So lepas 3 tahun, you dah okay, dalam 3 tahun tu, dalam perjalanan 3 tahun tu, you kena ada buat report tertentu lah. Ada monthly report dengan quarterly report, dan setiap akhir tahun tu kena submit report tu ke IEM. Okay, tapi ini saya cerita ni based on apa yang saya lalui like 9 years ago lah, 9-10 tahun. Sekarang saya rasa sekarang dah ada sistem yang mungkin slightly lain, tapi itu kena check lah dengan IEM. Tapi saya cerita apa yang saya lalui dulu lah. Okay, so saya punya mentor dulu berada di PJ, seorang consultant, chemical engineer consultant. Kenapa saya kena cari dia di PJ? Sebab dekat JB masa tu tak ada chemical engineer IR. Ada 2 orang je masa tu, tapi 2 orang ni masa bila saya approach, boleh tak saya nak jadi you punya mentee, macam tu lah kan. You jadi mentor, saya jadi mentee. Dia kata masa tu tak boleh lah, sorry, sebab dia dah ada orang-orang yang boleh nak mentor kan. Jadi maksudnya sebab dia ada quota, satu professional engineer dia boleh macam mentorkan, dia boleh mentor-mentikan certain orang, certain number of people je. So saya terpaksa pergi sampai ke Selangor lah, ke PJ. So you kena rekodkan you punya aktiviti sebagai engineer, dan nanti you punya mentor tu akan bagi komen lah. Contoh macam mentor saya, IR Haji Tunai lah saya panggil, Haji Tunai. Dia komen, dia orang yang very strict. Dia komen saya memang direct, straight to the point. Dia ada cakap kat saya, okay macam ni, Zaki, your report is anybody can do. Budak sekolah menengah pun boleh buat. Jadi you kena tunjukkan yang you punya report tu bagus. You kena tunjukkan you punya report tu matured. You need to show the maturity of you as an engineer. You nampak tak? Jadi contohnya macam ni. Saya jaga plant refinery. Plant refinery saya kapasiti dia 3,000 tan satu hari. Jadi saya tulis dalam report macam ni. In charge of a 3,000 metric ton capacity plant, daily reporting, utility bla bla bla. Itu yang dimaksudkan, macam itu macam report, tulis je apa benda yang kau buat. Macam tu. Jadi maksudnya tak match. So sebenarnya apa yang you belajar daripada situ, what actually how you apply the knowledge. Jadi dia kena tunjukkan the maturity of your report. Dia cakap macam tu. So lepas daripada exercise tu, saya pun belajar, okay, kena improve. Jadi lepas tu lama-lama saya try relatekan dengan certain benda lain. Saya relatekan dengan akta-akta lah, apalah, macam-macam lah. Jadi macam kita tunjukkan macam report kita tu sangat matured sebagai engineer. Sebab kita nak menjadi professional engineer. Kita bukan sekarang ni you all grad akan jadi engineer, betul tak? Tapi bila you nak jadi professional engineer yang ada title IR, you kena jadi seorang engineer yang very mature, independent, resourceful. Masyarakat akan pandang you tau. So you tak boleh macam you punya report tu macam report sekolah menengah. Jadi report tu kena bagus. Jadi sepanjang 3 tahun report saya tu daripada macam tak berapa, okey.
jadi saya bila dia komen, jadi report tu improve. Sampailah macam okay, Zaki, I am very satisfied with your report. I know you will be okay for your report. Contoh macam tu. I mean you will okay during your interview. For your IR ke apa macam tu lah. Nampak tak? Jadi pada tahun ketiga tu kena buat report lah. Ada 2 report. Satu project technical report dan yang kedua training and experience report. So project technical report tu kita kena pilih satu project lah dan includekan semua elemen chemical engineering dalam tu. Okay, yang dimasukkan semua elemen chemical engineering dalam tu adalah you all kan buat plan design project kan. Plan design project adalah satu contoh di mana ada semua elemen chemical engineering. Jadi you kena buat something macam tu, tapi tak perlulah buat sampai kena buat satu plan. Dipilih satu project. Satu project yang mana ada semua elemen chemical engineering. So semua elemen maksudnya adalah design, ada justification why you need to have this project, ada dia punya engineering economics, ada project management, ada mass balance ke, ada energy balance, ada design, ada layout, ada apa ya, safety and health, all those things lah. Semua yang belajar kat chemical engineering lah include. Yes, betul. Sebab nanti bila you di interview, you akan ditanya benda-benda tu lah. Dia akan check lah dekat UP report kan, dia akan check kat UP report. Okay, katakanlah dalam katakan you design something, you buat satu project, tapi interviewer tu tak nampak you punya benda-benda yang berkaitan dengan safety and health. So nanti dia akan tanya balik, okay, ada tak you buat kerja-kerja safety and health for this project. Jadi itu maksudnya kadang-kadang dia tanya untuk apa orang kata, dia tanya untuk mengetahui yang you tahu atau tak, ataupun maybe dia tanya sebab mungkin elemen itu tidak cukup dari you punya report. Okay? Jadi you kena readykanlah report macam tu dan juga training and experience report. So in case macam you all sekarang, saya rasa you all estimate mungkin umur 23 tahun tak sekarang? 23. 23 tahun kan. Jadi katakan sekarang umur 23 tahun. Lepas tu immediately you buat report, immediately you register BM as IM. So kira 3 tahun, so 2020 sekarang, 2020 tak kira, 2021, 2022, 2023, 2021. Jadi somewhere end of 2023. Kalau you dah start awal kan, lepas ni terus start, mungkin you dah boleh sit for interview untuk jadi IR. Jadi kalau tak seawal tu, mungkin 2024, 2025 still very good enough. Maksudnya you dah on track lah. Tak lah, macam saya dulu, saya tak straight buat. Saya dapat masuk buku saya dah 30 lebih sikit. Jadi macam saya lambat juga lah. Tapi ever since saya dapat tu, saya terus cakap dengan siapa-siapa yang engineer atau engineer muda ke ataupun yang student final year apa, saya cakap terus buat supaya macam you all tak buang masa, you all dah terus boleh ada IR macam tu. Kan bagus dulu, betul tak? IR, Sufi. TS masa saya apply taklah susah sangat sebab masa tu TS masih baru lagi. So masa tu saya cuma perlu perlu readykan resume. Lepas tu saya submit, lepas tu ada komiti khas yang melihat, lepas quite a few time, so lepas seketika saya dapat surat yang mengatakan saya punya permohonan diluluskan untuk jadi professional technologist dan juga graduate technologies dan juga professional technologist. Tapi yang ada TS tu, TS stands for professional technologist lah. Tapi sekarang dah semakin strict, yang mana you kena hantar application, lepas tu you kena go for interview. Jadi perlu ada interview, tapi saya tak sure sama ada perlu ada written ke essay ke apa, saya tak sure lah. Tapi saya tahu memang interview tu ada lah sekarang. Tapi tak ada masalah, you apply je lah. You apply, lepas tu katakan dia macam you tak dapat lagi, apply lagi. Sebenarnya kalau you are well knowledgeable dalam benda-benda itu semua, tapi janganlah maksudnya you baru kerja terus apply.
biarlah you dah ada macam 2-3 tahun, 3 tahun lah macam dah betul-betul master dalam bidang yang you kerja tu, baru you apply lah. Jadi bila dia tanya apa-apa, you boleh jawab. Betul-betul. Okay, jadi macam mungkin pada umur 25, umur 27, mungkin dah boleh ada IR dan TS. Okay. Kalau PhD pula, memang you kena buat PhD lah. You tak boleh buat apa lah. Maksudnya kalau rasa semangat ke apa nak semua benda tu, sambil-sambil kita bekerja buat part time PhD. Cuma it's gonna be tough jugalah. Tapi kalau betul-betul nak buat, boleh je. Maksudnya it depends on diri sendirilah macam mana kan. Okay. Macam TS dengan IR apa beza? IR adalah professional engineer. Dia memang khas untuk engineer. Okay. TS pula professional technologist. Dia tak semestinya engineer. Okay. Jadi kadang-kadang macam chemist, dia bukannya engineer tapi dia boleh apply for professional technologist. Jadi mungkin dia jadi chemical technologist ke apa semua, dia boleh apply. Faham. Doktor ni soalan personal sikit doktor. Apa dia? Contoh saya nak sambung fast track ke PhD. Macam mana dia punya proses dia? Contoh lah, bukannya nak sambung pun. Okay, proses dia macam ni school ataupun fakulti akan submit student-student yang pointer dia sangat bagus akan submit ke SPS. So nanti SPS akan bagi offer letter untuk buat fast track PhD kepada student-student yang kita bagi first class student lah. Okay. Lepas tu student-student ni yang telah di offer ni, dia ada option sama ada nak menerima atau tak. Kalau dia nak terima, dia boleh terus enroll PhD fast track. Jadi maksudnya dia belajar dalam masa ikutlah macam ada 3 tahun, 4 tahun ke apa. Lepas tu dia dah jadi PhD terus lah. Tapi sekitar dalam untuk tahun ni, dalam bulan 9 atau bulan 10, dia kena sit for interview untuk tengok dia tu layak tak untuk buat PhD. Ada interview ke? Ada interview. Maksudnya sebab dia berlari buat PhD tau. Maksudnya nak kena tengok dia ni matured enough tak untuk buat PhD. Layak tak? Dia bersedia tak? Itu. Okay. Jadi dah tak ada soalan. Dah cukup jelas lah. Dah cukup jelas kan? Okay. Zul, okay. Okay, dah cukup kot. So semua yang sebelum ni terbuku di hati dah settle, dah habis keluar kan? Selesai tengok semua kan? Tak kerja ni. Okay, Zati okay? Tengok kerja ni. Okay guys, so thank you very much lah untuk Thank you doktor. harap apa ni bermanfaat lah benda ni ya. Kita pun sama-sama ni untuk kongsi-kongsi. Jadi saya rasa apa benda yang ni bila kita pas kat your batch yang lain pun mungkin diorang pun belajar something jugalah kot kan. Betul. So okay lah, thanks for your cooperation. Okay, Assalamualaikum, bye, thank you. Bye.